मॉर्निंग फ्रेंड तेजल्स किचन में आपनु हार्दिक स्वागत है। तो आज આપણે પરવરના રવૈયા ભરવાના છે। તો પરવરના રવૈયા ભરવા માટે સારી ક્વોલિટીના પરવર લેવાના છે, તેને ધોઈને વોશ કરી લેવાના છે અને પરવરમાંથી આ બીજ જે છે કાઢવાના છે। તો સૌપ્રથમ પરવરને આપણે એક કટ લગાવીશું અને ધીરે ધીરે પરવરને આપણે આવી રીતે કરીને અંદર ચાકુની હેલ્પથી બીજને કાઢી લઈશું। તો પરવરને છોલીને પણ તમે બનાવી શકો છો અને આવી રીતે छोलिया वगर पण बनावी शको छो। तो छोलिया वगर बनावशो तो बहुत सरस रवैया बनशे। तो आवी रीते आपणे बधो मसालो काढी लेवानो छे, अंदरना जे बीज होय अने परवरने आवी रीते करीने राखी देवाना छे। तो बधा ज परवर मैं एवी रीते ऑलरेडी करीने राख्या ज छे। तो हवे आपणे एनो मसालो पण बनावी लईशुं। तो परवर आपणा रेडी थई गया छे। तो हवे आपणे एनो मसालो बनावीशुं। तो मैं सींगदाणा लीधा छे, 8 થી 10 कट जेटलुं लसण लीधुं छे अने आपणे परवरनो जे बीज काढ्या हता ए बीज पण आपणे अंदर एड करी दईशुं। तो मैं अहीं अर्धी चमची जेटली शुगर एड करी छे, तमे ना खाता होय तो ऑप्शनल छे। अने 2 चमची जेटला तल पण एड करीशुं। स्वाद अनुसार मीठुं एड करीशुं। चपटी जेटलुं जीरुं एड करीशुं। हळदर पाउडर एड करीशुं। 2 चमची जेटलुं धणा जीरुं पाउडर एड करीशुं अने तमे जेटलुं तीखुं खाता होय ए प्रमाणे लाल मरचुं पाउडर एड करीशुं। तो तमे अहीं लीला मरचांनो उपयोग पण करी शको छो अने तमे सूकું કોપરું ઈચ્છો तो पण एड करी शको छो। अने एक अर्धी चमची जेटलुं बेसन एड करीशुं। तो बेसन तमे स्कीप पण करी शको छो, पण बेसनथी बेडिंग सरस आवे छे एटले मैं थोड़ुं बेसन अर्धी चमची जेटलुं एड कर्युं छे। तो हवे बधी ज वस्तुओने सरस रीते ग्राइंड करी लेशुं। तो जोई शको छो मसालो सरस पीसाई गयो छे। तो हवे थोड़ुं 1 चमची जेटलुं ऑइल एड करीशुं અને બધું સરસ મિક્સ કરીશું। તો આ ટાઈમે તમે મીઠું પણ ચેક કરી શકો છો કે કોઈ મસાલો ચેક કરીને તમે એડ કરી શકો છો। તો આ મસાલાને તમે ખાંડણીમાં વાટીને બનાવો તો પણ એનો ટેસ્ટ બહુ સરસ આવે છે। તો આ રીતે આપણે પરવરને થોડું ફોલ્ડ કરીને એમાં મસાલો ભરી દેવાનો છે। તો મસાલો એકદમ ફૂલ ભરવાનો નથી, થોડા એનામાં જગ્યા રાખવાની છે જેથી કરીને બેસન બધું એડ કર્યું છે તે ફૂલવાની જગ્યા મળે। એટલે મસાલો આપણે સરસ રીતે ભરી લઈશું બધા જ પરવરમાં। તો મસાલો થોડો અધકચરો પણ વાટવાનો જેથી કરીને એનું ટેક્સચર સરસ આવે। તો બધો જ મસાલો અને બધા જ પરવર આપણે આવી રીતે ભરીને રેડી કરી લઈશું। તો જોઈ શકો છો આપણા બધા જ પરવર એકદમ સરસ ભરાઈને રેડી થઈ ગયા છે। તો હવે આને પકાવી લઈશું। तो गैस चालू करीने आपणे 1 मोटी चमची जेटलुं ऑइल एड करीशुं। ऑइल आपणुं हळवुं गरम थाय एटले आपणे बधा परवर एमां एक एक करता वाराफरती एड करी लईशुं। तो आपणे एमां कोई वघारमां कोई तड़को लगाववानी जरूर नथी, एकदम सरस रवैया रेडी थाय छे। तो बधा ज परवर आपणे आवी रीते मूकी दईशुं अने उपरथी 1 चपटी जेटली हळदर एड करीशुं जेथी करीने रवैयानो कलर बहु सरस आवे। तो तेल पण सरस गरम थई गयुं छे। तो आपणे रवैयाने मिक्स करीने ढांकीने चढ़वीशुं। तो आ टाइमे तमे जरूर 2 થી 3 चमची पाणी पण एड करी शको छो। तो मैं अहीं जे मसालो बनाव्यो हतो एमां थोड़ो वध्यो हतो तो एमां 2 થી 3 चमची जेटलुं पाणी एड कर्युं छे। तो थोड़ुं पाणी आपणे आमां एड करी लईशुं जेथी करीने आपणा रवैया एकदम सरस पाकी जाय। तो हवे ढांकीने आपणे 10 થી 15 मिनिट सुधी पाकवा दईशुं। तो जोई शको छो आपणी दाळ सरस बफाई गई है। तो हवे आपणे आने ब्लेंड करी दईशुं। तो जोई शको छो आपणा रवैयानो कलर एकदम सरस आवी गयो छे ने रवैया चढ़ी पण गया छे। तो आपणे चेक करी लईशुं। तो आ रीते चमचीनी हेल्पथी तमे चेक करी शको छो। तो मैं थोड़ुं लाल मरचुं पाउडर उपरथी एड कर्युं हतुं जेथी करीने रवैयानो कलर सरस आवे। तो हवे आपणे एकदम सुपर टेस्टी रवैया रेडी छे, जेने तमे रोटी रोटला साथे खाई शको छो। तो तमने मारी रेसिपी गमी होय तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर थी करजो। तो मळीशुं आवा एक नवा यूनिक विडियो साथे। थैंक यू।